Kay Ana ang kandado. Kay Dugay kaani nakavisit sa mausoleum. Ayun, pwede pa ni. Sabi kailangan asa na to? Sa to pangan gamiton, mower? Mawerong yun kay taas kaayo. Gubon na lang sa tong kandado. Taas kaayo ang maweron. Taas na kaayo ang mga grasses. Sitwasyon tanawa sa pila ka bulan nga wala malimpyo para makita gid nato ni karon uma naglimpyo niya. Dako nga limpyohan. Limpyohan na. Magsabot sa ka. Bakit po niya? Sige, kailangan lang. July 3, 2026, birthday month na ko. Dili good pwede nga dili na ako mapalimpyuhan ang family mausoleum. Birthday na ako sa July 12. Usa sa gusto na ako mahitabo. Limpyuhan ang family mausoleum namo. This is 130 kilometers from Cebu City. Gustuhon man ako nga kada adlaw ko mo bisita dire sa ako mama, papa, brother o maternal grandparents. It's impossible. Tungod sa kalayo niya. Nalimpyuhan na kita, kuyog ta. Limpyo na. Ulit. Ay, bakal gusto na harap po rin. Ang ako parents, the military officer, Jesus Condor Ardoano Sr., military officer sa Philippine Coast Guard, and the greatest love of my life, my mother. Kamu nga mga bata, ang galantaw ani, buhi pa inyong parents, swerte kayo mo. You're very lucky. I lost my father in 1997, my mother, I lost her in 2017. That was the most painful na experience na ko sa ako kinabuhi. Until now, wala gihapon ko ka-move on, wala gihapon ko ka-recover sa pain na ako lagyan, losing my mother. So kamo kung naamoy mga papa, mama, especially your mother, you take good care of them because tomorrow is not a promise. Show the love that they deserve. You can have so many wives, you can have so many husbands. Sa mga bayot, you can have multiple partners, but you only have one mother and you only have one father. They deserve all the love you could give to them. So, swerte kayo mo. But for me, I am trying to live a life, living the legacy of my parents. And that's all that I can do for now. Take good care of myself, my family. Swerte sad kayo ko kaya ang pamilya nako are all successful and we are all bringing the honor to my parents and of course to my brother, to Amato, and to my maternal grandparents.